ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द को शेयर करूची, यह को आपण मानसिक भाव में उच्चारण करिकरी निजर शरीर ऊपर फुंक देकरी जेकोसी व्यक्ति को दर्शन देबे से आपनकर दर्शन मात्र के ही विमोहित होबो एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। जदि कोनसी स्त्री आपनकर वश्यता स्वीकार करू नाही, आपण सतत प्रयासरत अछंती सेही स्त्री को आपनार करिया पई तांकर सह प्रेम संपर्क स्थापन करिया पई जदि तांकर रूप सौंदर्य आपण माने भोली जाइचंती एवं तांको गोटे थर संभव करिया पई चाहुचंती, जदि ताहा संभव होई पारु नाही तबे एई भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द माध्यम रे ताहा सुसंगठित हो पारिबो। किंबा जदि कोनसी पुरुषंक पाखरे आपनकर से बली विशेष कार्य रहिछि मात्र से पुरुषटी सबले कड़छा दउछि आपनकर पाख पसु नाही, आपनकर एई भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्दर जरिया रे से आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। अथवा जदि कोनसी उपरिस्थ ऑफिसर जे कि आपनकर हाथ मुठा रहिकरी आपनकर समस्त चाकरी रे अग्रगति उन्नति करिवा कथा जदि से कर्णपात करू न थांती तबे एई मंत्रोक्त शब्द जरिया रे से आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी चाकरी कर्मपूर्तिर समस्त अग्रगति करेबे। किंबा कर्मचारी महल कौन नारी बा पुरुष जदि आपनकर साहचर्य पई एकांत आवश्यक होता है तबे से मध्य आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी आपन को सहाय्य करि चलिबे। एभली कि जदि कोनसी ऑफिसर को पाखरे आपन से बड़ी काम अछि, आपन कोनसी गुरुतर फाइल पत्र पड़िछि मात्र से ऑफिसर जनक लांचुआ अछंती आपन को बारंबार ऑफिस को दौड़ुचंती तबे एही भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द जरिया रे से एभली भाबरे वश्यता स्वीकार करिवे। आपन को दर्शन मात्र के ही बिना लांचरे बिना दौड़ारे आपनकर समस्त गुरुतर कार्य को अग्रभर नीति रे संपादन करिवे। एई भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द को आपण केवल मानसिक भाव में उच्चारण करिकरी निजर शरीर को किरण करिकरी शरीर ऊपर फुंक देकरी कौनसी व्यक्ति नारी बा पुरुष को दर्शन दबार अछि एवं परवर्ती चमत्कार को देखिए पे अछि। तबे यार जो सामान्य प्रक्रिया सामान्य विधि विधान मैं क्षुद्र वीडियो रे आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करूची। वीडियो को ध्यान सहकार देखंतु एवं जदि एई भई कंटेंट रे आपन को रुचि रहउची चैनल को प्रथम बार आछंती तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबोली कि आमे जेतोल मध्य आपण मानकर सेबारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। एबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा ई शक्तिशाली भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द जहार की मानसिक उच्चारण एवं निजर शरीर को किरण करिकरी कौनसी व्यक्ति से नारी होइतांतु बा पुरुष तांको आपनकर दर्शन दवा मात्र के ही से विमोहित हेबे, आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवे। आपनकर प्रेम प्रणय विवाह बाबद हो पारिवारिक विशृंखला हेतु आपनकर स्थान न्यूनतम पर्याय को आसी थाउ जद्वारा कि परिवार मध्य आपण निजर श्रेष्ठता को बजाय रखिया पई चाहुथांतु अथवा वाणिज्य व्यवसाय स्थली रे लक्ष लक्ष ग्राहक मानकु निजर दुकान आड़ को आकृष्ट करिकरी आपनकर व्यवसाय को वृद्धि करने पे हो अथवा चाकरी कर्मपूर्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर कर्मचारी महल पुरुष व नारी को निज प्रति आकृष्ट करिकरी चाकरी कर्मपूर्तिर समस्त स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करने पे हो। एपरिकी जदि कोनसी अजात शत्रु आपन को बारंबार हैरान करुची आपन को सठिक भाव में बंचाई दौना आपन को बाटेरे घाटेरे सब बेले अपमानित करुची आपन को आर्थिक शारीरिक और मानसिक क्षयक्षति पहुंचाई चलती तबे से अजात शत्रु मध्य एई भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द जरिया रे एभली वश्यता स्वीकार करिवो से तार शत्रुता भूलिकरी आपनकर सह मित्रतार हाथ बढ़ेइबो। एई भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द एभली स्वयं सिद्ध जाहाकू सिद्धि करिवार आवश्यक नहीं, केवल सामान्य विधि मते ही व्यवहार कले आपण चमत्कार फल पाइबे। तेबे एथिपई कोन करिवे वीडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत शुणुतु एवं जे भली भाव में प्रवर्ता होउची सेही भली भाव में आपण याको पालन करंतु निश्चित भाव में सफल हेबे। कौनसी व्यक्ति जदि काय मनोवाक्य रे याको पालन कला आदौ विफल होब नाही, अतः वीडियो को ध्यान सहकार देखिबा नितांत जरूरी एवं जे भली विधि आपण को निर्देश करा होउची ताको पालन करिया मध्ये नितांत जरूरी। तबे एई भयंकर मंत्रोक्त मोहिनी शब्द को मानसिक भाव में उच्चारण करिकरी निजर शरीर को किरण करिकरी कौनसी व्यक्ति नारी व पुरुष को दर्शन देवा पूर्व ये जो सामान्य प्रक्रिया या निभेथिबा आवश्यक। एथिपई आपण माने जेकोसी शुक्रवार दिन गोटे सादा धड़ा कागज को संग्रह करेंगे जो कौन गार पड़ नृद्र एक सादा धड़ा कागज को प्राथमिक भाव में संग्रह करूँ एवं परवर्ती जिनस आपको संग्रह करने पड़ो केसर जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिल पंसाई भाई पुटुली बुणिया दुकान में मिल कि तेजरात दुकान में मिल 10 ରୁ 20 टंका विनिमय आपण सामान्य किसी केसर संग्रह करेंगे एवं गोलाप जल किसी संग्रह करेंगे जहाँकि सही समान स्थान में मिल भाव
ଆପଣ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ କେଶରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଥର ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୟାହି ବା କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେହି କାଳିରେ ଦିଆସିଲି କାଠି ବୁଡ଼େଇକିରି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଷ୍କ ଫୁଲ ଗଛର କାଠିର ଅଗକୁ ମୁନିଆ କରିକିରି ଲେଖନୀ ଆକାର କରିକିରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଗଜରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କିକିରି ତ୍ରିଭୁଜର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣ এই କାଳିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଦିଆସିଲି କାଠି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶୁଷ୍କ ଫୁଲ ଗଛର କାଠି ହେଉ ତାକୁ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ এই ସାଦା ଧଳା କାଗଜରେ ସେହି କେଶର କାଳି ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତ୍ରିଭୁଜ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି 3 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ଆଙ୍କିବେ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ ଭୂମି ଅଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ବାହୁ ସେ ବାହୁକୁ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆୟତକାର ବକ୍ସକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଦା କାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଭୂମିକୁ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତକାର ବକ୍ସକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କେଶର ସ୍ୟାହି ବା କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛର କାଠି କିମ୍ବା ଦିଆସିଲି କାଠିରକୁ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାରି ସହାୟତାରେ ଆପଣ এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ সেই ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ ଭିତର କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି ସେ ଭିତର କ୍ଷେତ୍ରର ଶୀର୍ଷ କୌଣିକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଓಂ। ତା ତଳକୁ ଲେଖିବେ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି ତ ର ଫଳା ହର୍ଷୈକାର ପ ହର୍ଷକାରେ ର ସୁନ୍ଦରୀ ଦନ୍ତେଶ ହସୌକାର ନ ଦନ୍ଦ ର ଦୀର୍ଘୈକାର ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ। ତା ତଳକୁ ଲେଖିବେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ ଇଂ ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆ ନ ହଳନ୍ତ ଆନ୍ ଇନ୍ ହର୍ଷଇ ନ ହଳନ୍ତ ଇନ୍ ଇଂ ଦୀର୍ଘଇ ଅନୁସା ଇଂ। এইଭଳି ଭାବରେ ତା ତଳେ ଲେଖିବେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ ଇଂ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଲେଖିବେ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି ହ ହର୍ଷକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଂ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଅହନ୍ତ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ କି ନାହିଁ ଆପଣ এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଂ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ ଇଂ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ ଇଂ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମିକୁ ଲଗେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବକ୍ସରେ ନିଜର ନାମକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋତ୍ର ଜଣାଥିବ। ଯଦି ଗୋତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ ନିଜର ନାହକ ବା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ନିଜର ଗୋତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏହି କାଗଜଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଘର ଅଛି ସେ ପୂଜା ଘରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକରି ଏହି କାଗଜଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଂ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ ଇଂ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ଆପଣ ଏହାକୁ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିଜ ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ ମାଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଗ ବିରି ଗୁଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି 108 ବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କାଗଜଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ସୁନାର ହେଉ ରୂପାର ହେଉ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମତେ এই ତାବିଜରେ ଆପଣମାନେ এই କାଗଜଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ତାର ମୁଖକୁ ମହମ ଜୌମୁଦ ଦେଇକରି ବନ୍ଦ କରିକରି ଏକ ଲାଲ ରେଶମୀ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ଯଦି ପୁରୁଷ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ବାହୁରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଏଭଳି ବିମୋହିତ ସମ୍ମୋହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥାନ୍ତି ଏହାର ସହାରା ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସଂଗଠିତ ହେବ କାମ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ଅଥବା ଯଦି କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଫରେ ନାହାନ୍ତି ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦେଖିବେ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲ ସମସ୍ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଫରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବଜାଇ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବେ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତର ଫାଇଲ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ବିନା ଦୌଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ହଇରାଣ କରୁଛି
आपको ठीक से बंचे दौना से शत्रु मित्र परिणत हम। आपण मैंने क्रिएटिव करूँ किभली फल प्राप्त होती कमेंट बॉक्स में शेयर करूँ। वीडियो भल लगुले लाइक करने भूलु ना, सांगसाथी महल शेयर करने भूलु ना। वीडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु। पुणी आप देखा आउ एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रोचे। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।